Pwede. Bagay. Oh, wala. Ay kita sa bahay. Sa sala. Pwede. Sala? Pwede. Parang Naupuan? Pwede. Makinora, Pauli? TV? Hindi. Kasi? Hindi. English? Hindi. Tagalog? Seasonal na Salungkwet? Hindi. Lamesa? Hindi. Sa sala talaga? Pwede. Sa kwarto? Ano yan? Unan? Hindi. Ano ba to? Cabinet? Balimbing ba to? Balimbing pala to. Bagay? Pwede. Kategorya. Nasusuot ba yan? Hindi. Pwede. Hindi. Hindi. Suot? Nakakain? Oo. Ulam? Oo. Karne? Baboy? Hindi. Tagalog? Ulam? Ay, wala na. Kanin? Ay, karne, di ba? Karne. Pork chop? Hindi. Tagalog? Bubuyo? Balimbing. Manok? Hindi. Manok? Isda? Hindi. Gantong ito. Hipon? Hindi. Tuli? Tulingan daw. Kailangan kasi ulam na karne. Ay, White meat? White meat? Isda? Hindi. White meat? Hindi. Brown meat? Eh, red meat pala. Oo. Baka? Oo. Nilagang baka?